go. So, yan pala yung padala ni Ma'am. So, yung mga body, yung dalawang pick up natin, di makapag-intay eh. Alam ng traffic, akala nila lumilipad yung service natin, yung motor natin. Ayun, kinancel guys. Ayun no, pakita ko sa inyo yung prop. Kinancel nila guys. Yun no. Yung dalawang booking oh. So yun guys, may pick up na tayong tatlong booking. Puro Makati lang to. Ang pick up puro sa Manila. So yan, tatay, shock atay. Hey. Ito tayo, minsan 70 tay. Ayan, pwede na yan tay. Pangkain natin tayo, 70 na yan. So pick upin ko na tayo tay. Itong isa. Sa ano lang, pako. So pick upin na natin yan tay. I-waste lang natin. Pick upin na natin to tay. Dito na ako tay. Tara mga buddy. Dito lang to buddy. Sa pako lang to mga buddy. 11 minutes lang mga buddy, pick up. Hello sir. Nandito ako sa labas, saan kayo boss? Bago mag-stoplight Sige sir, kalagpas ako. Dito kami bago mag-stoplight lang kami, kailera lang namin yung Yamaha. Sige sir, sige. Sige sir. Okay. Nakalagpas lang po ako sir eh. So yung mga body nakalagpas. So andito lang pala sa may highway daw sa gilid. Paano to mga body? Bago daw mag-stoplight. So Yamaha. So yun, nakaring ko na lang kaya ano. Lalamog po ma'am? Nandiyan lang po kayo kuya? Opo ma'am. Ano daw po code ma'am? Sabi ng ano po? Wait lang po, Sige po ma'am. Apa ma'am? Yes po ma'am? 06. Ma'am, text mo na lang po sa akin ma'am. Apa. Sige po ma'am. So yun mga buddy. I-text sa akin yung code para ma-pick up natin. Tara let's go. Para ni ma'am, so yan yung papadala ni ma'am. Tara, let's go. So, yan pala yung padala ni ma'am. So yung mga body, yung dalawang pick up natin, sa makapag-intay eh. Alam ng traffic, akala nila lumilipad yung service natin, yung motor natin. Ayun, kinancel guys. Ayun no, pakita ko sa inyo yung prop. Kinancel nila guys. Yun no. Yung dalawang booking sayang Siyempre hanap tayong kasabay niyan guys. So yun guys, meron tayong kasabay. So tawagan muna natin si ma'am kung ano ipapadala. Yung sagutin ni ma'am tinext na lang natin to. Tara. Traffic dito guys. So sa una na lang yung pick up eh. Minsan nakakalagpas tayo. Guys, grabe ditong bahay. Tamad kasi si ma'am lumabas. Inutusan pa yung bata. Ikaw boy, ang cute mo naman. Ito. Sabi mo, na-pick up ko na. Di mo ako nakita kanina? Cute naman ng bata na yun. So yun guys, na-pick up na natin.
So yun, sa Teron pala to. Tara guys. So mga buddy, malapit na tayo sa drop off. Daming liko-liko dito guys. Daming liko-liko no. 501 502. Hello po ma'am. Parcel po. Sige po, kuya. Andito na po ako sa labas ma'am. Wait lang ma'am. Check ko lang. Ayun. Thank you sir. Hi ma'am. Sorry ma'am. Dito pala. Yan ma'am. So yun, na-pick up na natin guys. So yun mga buddy, na yung first booking natin na drop off na natin. So ito na lang guys. Saan ka to, sana malapit lang to. Kasi uulan na eh. Yun, lapit nga lang. 5 minutes lang. Gagi, sarap. Sarap pa. Sarap, diretso talaga uwi guys. Oh, 3 minutes lang talaga guys. Hey, sarap na ito guys. So yung mga buddy nagdi-dribble oh. So pow. Extra muna po. Padaan po. So yung mga buddy, grabe yung dribble ni sir. Mga pang Kyrie Irving sana yung guys sir. Kaso foul eh. So yan mga buddy, malapit lang pala to sa PRC. So diretso talaga uwi. Oh, dito yan guys. Wala ka guys. Natin. Uy, mali. Mali. Sana guys, namali pa. So traffic tuloy. Boy. Padaan muna ako sir. Yun guys, thank you sir. Oh, daming shortcutan. Kaya to, sumay Kalayaan hap. Tawagan na natin si ate. Sagutin mo ma'am. Lalamog po ito? Yes po ma'am, lalamog po. Sige po, balang po. Yes po ma'am. Yun, bababa na si ma'am. Mag-tip ka ma'am ha. Lalamove ma'am. Ayan na pala si ma'am. Ulan na ma'am. Ma'am Sheila, no ma'am? Dito rin ma'am. Okay na to ma'am. Thank you po ma'am. Ako nung tip ni ma'am. Oh, sundon. Tingnan natin. Dilugi. Dilugi yung biyahe natin guys. Biyahe pa kaya ako no? Hindi kaya nauulan. Uulan to. Drop off na natin lahat guys, yung ano natin, pick up natin sa Manila. Lahat dito sa Makati na deliver natin. So dito lang tayo guys.